салом алейкум дӯстони азиз, акау харон меҳрубон ва ҳамао нафароне ки нав ба канали мо дохил мешавед, ҳамаи шуморо ман хушомадед мегӯям ба канал. умедворам ки ҳама каса сеҳату саломат ҳастед. ва рӯбай видеои мо сар мешавад тайёр кардани гречка палов. дирӯз гречка тайёр мекунем. бо хостум ки баҳри шумо камака камки бошад, аз ғарибӣ навор кунам. шумо чӣ ҳол доред духтаро? ҳама каса сӯзен, хубен? мо ҳам дамиҷа да ғарибием. ҳарчанд корум зиёдтар буд, бо баҳри шумо хостум ки ягон видеоҳак тайёр кунам. хайда гречка лозим мешавад пиёз, сабзи, помидор болгарский, сабзи, лозим мешавад гӯшт, гречка. хайка ҳамаи мо занҳо метавонем ин корро када. маям ки навор кардам, хостум ки якбора гуфта гузарам маҳсулотҳои лозимара. мо дар дег гӯшта меандозем, гӯшта сурхак мекунем, баъди ӯ пиёзу дигар маҳсулотҳои мо ҳамроҳ мекунем. ина дар инҷа гӯшти мо сурхак шудеша, ҳамтараш сир шавад, пиёзам ҳамроҳ мекунем. имрӯза ҳавои мо бошад ҳавои офтобӣ, лекин хунукай берӯ. мешавад як манзараи зебо. ина дар ҷои гӯштаи мо сурхак шуда, рӯз ма пиёз меандозам. камтарак пиёз шамжарид мешавад. баъд помидору болгарскишам ҳамроҳ мекунем. дар инҷа бошад то вақте ки пиёзи мо қатъи гӯшт хушрувак сирх мешавад, мо сабзимона реза мекунем. ва дар ҳамин ҷа хостум ки як чизи дигарам гуфта гузарам. духтаро, ами комментарияҳои ман нест мешавад. намедонам ай кадом сабаб ютуб нест мекунад ё кадоме удалид мекунад, намедонам. шахсое ки комментарияҳоятонро ҷавоб надодам, узр мехоҳам, лекин ӯ ба хости ман намешавад. аввали чӣ хел удалид мешавад ҳамо комментария, ман нафаҳмида мемонам. мебинам комментария омадагиай, вақте мегӯям будурам ҷавоб диҳам, медорам нестай дар ҳамо ҷои комментарияҳом. барои ҳамин я апаҷои мо беҳад комментарияҳои нағз менависанд. чӣ қадар дуои беҳтарин мечунад. агар ами видеои мара тамошо кардаиста бошед, ами комментарияҳои шуморо ман намеёбам ки ҷавоб битам. барои ами як тамошо кардаиста бошед, агар бидонем ки айби ман неста, айби ами ютуба хичай намедонам удалид мекунад, чӣ коре мекунад комментарияҳоро. барои ами хостум ки ҳамира гуфта гузарам. мумкин шахсое бошанд ки комментария нависта бошанд, комментарияшон беҷавоб монда бошад, лекин ман кадом комментарияро ки мебинам дарҳол ҷавоб медиҳам. инами масалан хостум ки гуфта гузарам. бисёр комментарияҳо буд, пурсиден чӣ хел омаден, ягон проблема нашуд гуфта пурсиден. не духтаро, ягон проблема нашуд, шукри худо, хуш рувак омадем. ҳеҷ каса дар аэропорт ғам надодан. ҳамон самолёте ки мо омадем, ягон хел гапу хабар хеле чизо набуда. хай дигароша ман намедонам. то ҷоеро ки ман дидам, ягон проблема набуд. хуш рувак гузаштем омадем. бисёртар комментарияҳо дар ҳамин масъала буд. хостам ки дар ҳамин видео гуфта гузарам. баъд якчанд комментарияҳои дигарам гуфтам ҷавоб медиҳам. ҳозир дар ёдам наёмадааст ҳамон комментарияҳо. насиба спас тез видео мекунем. комментарияҳои шумоам ҳамаша ҷавоб медиҳем. шумо дастгириро фаромӯш накунед. агар дастгириҳо нақс шавад, окей, ман ҳавасманд мешавам барои видео партофтан. бисёр идеяҳо дорам, бисёр
کارهای انجام نداده دارم. وقتی که دستگیری نقص شود اگر میتونم که ای پشتی انمی کارو بشم. و بسیاری ها میگن که یوتیوب نقص کار نکردیسته در روسیه. ای مرا منم خیلی نقص کار نکردیسته، لیکن VPN خطی درآمدیستم. برش منور کردیستم، ویدیو پرتافتیستم. برای می دخترها قدر کنین. ای شما هیچی نمیروه. یک لایک، یک کامنتاریا. دیگه باشد کمتر همی پیاز جدید شده. یم خیلی پمیدار رو بالگشت که رو میاندازیم. هم برای که دیگه جدید شود باید سرچش هم میاندازیم. دیگه باشه این محصولات ما خشروک جدید شده سبزی ما میاندازیم. یک جا میکنیم که مکه دیگه تخت میکنیم آبشا میاندازیم. بعد نخودی هم خیلی جدید کرده بازی آب میاندازیم. نخود گریچکه همون نخود منم انداخته نوبتی آب میشوه آب میاندازیم. دیگه باشه گریچکه منم انداختم. نخود قطعی نمو آب انداختم و دیگری محصولات قطعی خیلی جوشیده. بعد گریچکه رو انداختم. ازم خیلی نو بوده جوشیدن در اومده است. آهسته آهسته می جوشه. آبش که کم مونده دم میپرتویم میشه و تیار میشه. لیمونم خیلی جوشیدن در اومده. نگاه کنید چقدر جوشیده است. نیاز آبش پاک میشود. این گریچکه ما تیار شده. نگاه کنید چقدر ملایم که خشرو دونه دونه شده. این دخترها یک گریچکه با مزه تیار شد. گریچکه ما تیار شد. برداشته مودا اشتیای تام جدا خیلی ترب ریزه کردم. یک گریچکه با مزه که مولوی من تیار شده. بیاین دخترها همه کسا گریچکه میخوریم. دوستانی مهربان اینجا یک روز دیگره ما موش قطع شوربا کردیستم. در درون شوربا موش و نخود میاندازم. چی شوربای طبقی کردیستم اینجا در همه کسا سر یک دسترخوان داشتم. خیلی یک شوربای طبقی کردیم. فکر میکنم که همین شوربای طبقی یا که شکراب فروتاب یا همه کسا باشه اهل اویله فرزند و شوهر همه کسا یک جای بشینیم بخوریم. یک مزه خچه داره. ما را هم در همینجا هم خیلی شوربای با مزه کردیم و اهل اویله یک جای در طبق نان ریزه کردیم و برداشته خوردیم. این کلچه‌ای هم که ای تاجیکستان آورده بودم. اما کلچه ها را ریزه کردیم و هم خیلی زیلین و پمیدور بادرینگ و ریزه کرده. نگاه کنین چقدر زیبا جوشیده است شوربای ما. باور کنین همه کسا خوردیم به نهایت با مزه بود. اینم خیلی در طبق برداشتیم. فکر میکنم که همه در محفله یعنی خیلی در طبق برداشته همراه اهل اویلش خورده یک مزه خچه داره. ما نیزانم خیلی همه کسا ششته شوربای طبقی خوردیم. بعد روزی دیگر سحریشته ما گلکرم تیار کردم. با برش ما کم که باشه نوار کردم. چند برو در کانالم طرز تیار کردن گلکرم نشان دادگیم برای می از بس که کارم زیادتر بود. چخیلی که شما میدونه خونه نو میدروی خونه یک بیگانه مثال میدروی تا یک امختش دانتا خیلی کار زیادتره. انم خیلی ما پدراب نه ویدیو کردن نتونستم. هر جا برای شما با نوار کردم. نم خیلی گلکرمی سرخه که خوش روک تیار کرده. زفترکده برای اهل اویله. اینجا نگاه کنین سحریه
ин намедонам рӯпарумон садик боша ё ин ки мактаб боша намедонам, барое ки дарунаш пурраян хеле одамай. ҳар рӯз ки ман нигоҳ мекунам пурри одамай, ё ки садика ё ки мактабай, намедонам, напурсидам. шавҳарма напурсидама, нигоҳ мекунам хеле ҳама вақт пурри одамай. инам хеле барф нав нигоҳ кунед, якта барф задеста буд, дар инҷа бошад чӣ қадар барф сахт задестай. хеле бо манзараи зебои баҳри шумо камака кам боша навор кардам. хоҳишмандом метавонед ки видеои маро тамошо кунед. шахсоеро ки намефурад видеоҳои ман, просто метавонед ки видеоро гузаронед, тамошо накунед. ман хелиём вақте ютуб медурам, кадом видеое ки мада маъқул боша ҳамон видеоро тамошо мекунам, кадомеш ки маъқул неста просто мегузаронам, мерам ягон таи дигаша тамошо мекунам. шумо тавсия метиҳам ки шумо ҳам ҳамин кора кунед. иҷада хеле хомшурбо кардестам ужинда. инам хеле камака бо навор кардам. оҳиста оҳиста видеои мо ба анҷом мерасад. ирӯза видеои мо. ҳазор раҳмати калон барои дастгириҳо. то видеоҳои оянда, худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр дӯстон, дар паноҳи худо бошед.